Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La pollution des océans, une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères, mais malheureusement l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Les déchets d'usines. Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. Celle-ci devient un dépotoir plein de déchets malpropres. Mais lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères comme les dauphins. Les marées noires. Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. Les oiseaux et les animaux vivant sur ces côtes sont aussi touchés. Le pétrole englue leur fourrure ou leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler, et peut les empoisonner lorsqu'ils essaient de se nettoyer. Le paysage de ces êtres vivants englués et recouvert de taches noires est vraiment très désolant. La pollution des océans. تلوث المحيطات. Une grande partie de notre planète, يعني واحد الجزء كبير من الكوكب ديالنا est recouverte d'eau, يعني كي يغطيه الماء. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons, يعني هو واحد الوسط اللي كتعيش فيه الكثير من الأسماك et de mammifères والثدييات. Les mammifères هما الثدييات. Mais malheureusement, ولكن للأسف, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. الإنسان كيلوث هذا البحر هذا عوض أنه يحميه. Les déchets d'usine, يعني مخلفات المصانع أو نفايات المصانع والمعامل. Dans les usines, في هذه المصانع, on se débarrasse parfois, يعني كنتخلصوا أحيانا des déchets en les mettant, كنتخلصوا أحيانا من هاد النفايات en les mettant بوضعها dans les fûts في براميل. les fûts هما البراميل qui sont ensuite jetés à la mer اللي كترمى من بعد في البحار ولا في البحر. celle-ci devient un dépotoir, يعني هاد البحر كيولي مكب ديال الأزبال plein de déchets, يعني مليء بالأزبال malpropre المتسخة, يعني هنا المتسخة ولا الغير نظيفة. mais lorsque ces fûts sont percés, ولكن ملي هاد البراميل هادي كتقدر أنها تتقب, les déchets peuvent se répandre dans l'eau, يعني هاد الأزبال كتقدر أنها تسرب إلى الماء. Il tue alors des milliers de poissons وكتقتل الملايين من الأسماك et de mammifères ou ثدييات comme les dauphins مثل الدلافين. Les marées noires, المد الأسود. Quand du pétrole se répand dans la mer, يعني ملي كيتسرب هذا البترول للبحر, cela cause une marée noire, كيتسبب في حدوث واحد المد أسود ولا واحد الموجة سوداء كي بولي لي كوت اللي كتلوث الشواطئ. les oiseaux et les animaux, يعني الطيور والحيوانات vivent sur ces côtes اللي كتعيش في هاد الشواطئ هادي sont aussi touchés, حتى هما كيتقاسوا بهاد البترول هذا. le pétrole englue leur fourrure, يعني البترول كيغطي الفورور الفرو et leur plume والريش ديالهم, ce qui
les empêche de nager اللي كيمنعهم من أنهم يسبحوا ou de voler أو لا أنهم يطيروا et peut les empoisonner ويقدر أنه يسممهم lorsqu'ils essaient de se nettoyer من اللي غيحاولوا أنهم ينظفوا داك الريش ديالهم أو داك الفرو ديالهم le paysage de ces êtres vivants يعني المنظر ديال هاد الكائنات الحية englué et recouvert de taches يعني المليئة بهاد البقع les taches noires بهاد البقع السوداء est vraiment très désolant يعني هو فعلا واحد المنظر اللي مؤلم جدا. ندوزو الأسئلة. السؤال la question numéro 1 observe le titre et l'image de quoi va parler le texte يعني من خلال العنوان اللي هو la pollution des océans ومن خلال هاد الصورة هادي de quoi va parler le texte يعني علاش غيقدر هاد التكست هذا يهدر. Le texte parle de la pollution des océans. La question numéro 2 quel est le titre de ce texte يعني شنو هو العنوان ديال هاد النص هذا. Le titre de ce texte est la pollution des océans. Quels sont les intertitres يعني شنو هما عندنا هنا هذا العنوان وعندنا العناوين الصغرى هذا العنوان الكبير وهذا العناوين الصغرى لي سو تيتر. اذا هنا عندنا لي ديشي دوزين وعندنا les marées noires. La question numéro 4 connais-tu d'autres formes de pollution lesquelles يعني واش كتعرفوا أشكال أخرى للتلوث وما هي. Oui, il y a la pollution de la terre ou bien du sol et la pollution d'air. La question numéro 5 choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Ce texte va يعني غادي نختاروا من الجواب الصحيح من هاد الاختيارات هادو الاقتراحات هادو اللي عطينا. اذا هاد التكست هذا واش raconter une histoire واش كيحكي لنا واحد القصه ولا donner des informations ولا كيعطينا واحد المعلومه ou bien expliquer comment fabriquer un objet ولا كيشرح لنا كيفاش نقدروا نقادوا واحد الشيء. اذا هنا donner des informations كيعطينا كيقدم لنا واحد المعلومه. Je lis et je comprends comment s'appelle notre planète يعني شنو كنسميو هذا الكوكب ديالنا. Notre planète s'appelle la Terre يعني الكوكب ديالنا سميتو الأرض. La question numéro 7 de quoi est-il recouvert en partie يعني شنو كيغطي هذا الكوكب ديالنا. Elle est recouverte par de l'eau يعني كيغطيه الماء. Où les usines mettent-elles leurs déchets هاد المصانع هادي فين كترمي النفايات ديالها. إذا هنا les usines mettent-elles leurs déchets dans des fûts يعني كترمي كدير هاد النفايات ديالها في واحد البراميل. La question numéro 9 où sont jetés les fûts فين كيترماو هاد البراميل هادو. Les fûts sont jetés dans la mer كيرميوهم في البحر. Question numéro 10 que peut-il arriver à ces fûts يعني شنو يقدر يجرى لهاد البراميل هادو إلا بقاو في البحر. Ces fûts sont percés يعني هاد البراميل يقدروا أنهم يتقبوا. La question numéro 11 qu'arrive-t-il alors aux déchets شنو يقدر يجرى لهاد النفايات هادي. Les déchets peuvent se répandre dans l'eau يقدر أنهم يتسربوا للماء. La question numéro 12 qu'arrive-t-il aux oiseaux, aux poissons et à d'autres animaux. Dans les oiseaux, les poissons et d'autres animaux meurent يعني يقدروا أنهم يموتوا. La question numéro 13
Que peut-il arriver quand il y a un accident de bateau؟ يعني شنو غيقدر يجرى إلا وقع واحد الحادثة حادثة لهاد البواخر هادي. Quand il y a un accident de bateau, le pétrole se répand dans la mer. يعني ملي غتوقع شي حادثة لهاد البواخر هادو البترول غيتسرب للبحر. Comment s'appelle-t-on ce phénomène؟ شنو نقدروا نسميو هاد الظاهرة هادي؟ Ce phénomène s'appelle les marées noires. نسميوها بالمد الأسود. نشوفوا صفحة 133. La question numéro 15. Réponds aux questions. Quel est le type de ce texte? Maintenant, le type de ce texte, c'est un texte informatif et descriptif. واحد النص اللي كيقدم واحد المعلومة ووصفي. B. Qui souffre de la pollution de la mer d'après le texte. يعني هنا شنو شكون اللي غادي يقدر يعاني من تلوث البحار من خلال هذا النص. هنا les oiseaux, les poissons et les animaux vivant sur ces côtes et les mammifères aussi qui souffrent de la pollution de la mer. Qu'est-ce qui pollue les côtes? شنو اللي كيلوث هاد الشواطئ هادي؟ Ce qui pollue les côtes, c'est les marées noires. اللي كيلوث هاد الشواطئ هادي هو هذاك المد الأسود أولا هذيك الموجة اللي كتكون مليئة بالبترول، الموجة السوداء. D. Surligne dans le texte 3 noms d'animaux victimes de la pollution. يعني أعطين من خلال النص خصنا نعطيو واحد 3 الأسماء ديال الحيوانات اللي ضحية ديال هاد لا بوليسيون هذا ديال هاد التلوث هذا. إذن هنا عندنا les poissons, les dauphins et les oiseaux. Eux encadrent dans le texte 2 adjectifs qualificatifs. إذن هنا خصنا نأطرو في النص على 2 ديال النعوت. إذن هنا عندنا النص مليء بالنعوت وهنا طالبين غير 2. إذن هنا عندنا grande و noir. F. Dans le contraire des mots suivants. يعني هنا خصنا نعطيو الضد ديال هاد الكلمات التالية. Beaucoup, nettoyer, vivre. إذن beaucoup ضد ديالها peu. beaucoup بزاف ولا كثيرا. peu قليلا. nettoyer ضد ديالها salir ou bien polluer. vivre ضد ديالها mourir. Je lis à haute voix. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Je m'évalue. La question numéro 16. D'après le texte, qui est responsable de la mort de milliers de poissons et de mammifères؟ يعني من خلال النص شكون هو المسؤول عن موت الملايين من الأسماك والثدييات؟ إذا هنا الوحيد المسؤول عن تلوث هاد الأسماك والثدييات هو الإنسان. L'homme qui est responsable de la mort de milliers de poissons et de mammifères. La question numéro 17. Que cause le pétrole répandu dans la mer؟ يعني شنو غيحدث ملي كينتشر البترول في البحر؟ إذن هنا le pétrole tue les poissons et les oiseaux. يعني البترول غادي يقتل الأسماك والطيور. La question numéro 18. Qu'est-ce qui
empêche les oiseaux de voler ou de nager. شنو اللي كيمنع الطيور من أنها تطير أو لا أنها تسبح؟ إذن هنا le pétrole englue leur fourrure ou leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler. يعني البترول هو اللي كيغطي الفرو ديالها ولا الريش ديالها مما يمنعها من أنها تسبح أو لا أنها تطير. La question numéro 18 ou la 19. Cite d'autres causes de la pollution de la mer. يعني قال لك عطيني أسباب أخرى لتلوث البحار. إذن هنا عندنا les déchets abandonnés jetés par l'homme. يعني المخلفات اللي كيسببها الإنسان و les déchets toxiques jetés par les usines. La question numéro 20. Que conseilles-tu aux propriétaires des usines pour préserver la mer? هنا شنو هما باش كنصحوا اصحاب المعامل باش انهم يحافظوا على هذا البحر هذا. اذا trouver d'autres solutions pour se débarrasser des déchets, ne doivent pas jeter les déchets dans la mer. خصهم يلقاو حلول اخرى باش يجمعوا هاد النفايات هادو وما يبقاوش يرميو هاد النفايات والازبال في البحار. Si toutes les mers et tous les océans sont pollués, qu'arrivera-t-il؟ يعني قال لك الى كاع البحار والمحيطات تلوثت شنو غيقدر يجرى؟ إذن هنا si toutes les mers et les océans sont pollués, tous les êtres vivants vont mourir. يعني إلا تلوثت البحار كاع البحار وكاع المحيطات كاع جميع الكائنات الحية غادي تقدر تموت. وهكا نكونوا سالينا جميع الأسئلة ديال الصفحة 132 والصفحة 133. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.